जय जगन्नाथ बंधुगण आज ହେଉଛି 18 मार्च 2025 मंगलवार चैत्र मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी एवं मीन 5 दिन। आज सूर्योदय समय सकाल 5:52 एवं सूर्यास्त समय संध्या 5:57। वर्तमान आसंतु जानिबा आज राशिफल विषय। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि आज अपराह्न 1:37 पर्यंत तृतीय चंद्र जोगु से समय पर्यंत वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे मध्यम आय एवं कर्म रे आशाजनक सफलता मिलिबो। एहा परे चतुर्थ चंद्र जोगु मनरे अस्थिरता, परिवार रे मतांतर, वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे क्षति एवं कर्म रे नानाविध समस्या देखा देबो। जो मानकर असिनिमेष से माने सतर्क हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग गोलापी, शुभ संख्या 11। आज आपण माँ बगलामुखी को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा वृष राशि विषय रे। वृष राशि आज द्वितीय और तृतीय चंद्र उभय भोग हेउथिबारु धन संपद वृद्धि पाइबो एवं मूल्यवान धातु भूमि और जानवाहन क्रय करिबे। स्वजन परिजन बंधुबांधव पड़ोशी और भाई भौणी सह संपर्क निबिड़ हेबो एवं तांकर साहाय्य सहयोग प्राप्त हेबो। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं आर्थिक स्थिति रे सुधार आसीबो। कर्म रे सफलता एवं समस्त कर्म रे आपणकर कार्यदक्षता प्रकाश पाइबो। जो मानकर रोहिणी वृष से माने सुफल पाइबे। आपणक पई आज शुभ रंग धला, शुभ संख्या 2। आज आपण माँ गायत्री को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा मिथुन राशि विषय रे। मिथुन राशि आज श्रीचंद्र और द्वितीय चंद्र जोगु आर्थिक स्थिति रे उन्नति एवं अन्य को देइथिबा धन फेरी पाइबे। धन और आय प्रति अधिक ध्यान देबे एवं खर्च अपेक्षा संचय रे अधिक आग्रह रखिबे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं कर्म रे आशा ठारू अधिक सफलता और सहकर्मी सहयोग प्राप्त करिबे। जो मानकर आद्रा मिथुन से माने उपकृत हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग मेरून, शुभ संख्या 4। आज आपण माँ षोडशी देवी को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा कर्कट राशि विषय रे। कर्कट राशि आज अपराह्न 1:37 पर्यंत अपव्यय, अपवाद एवं अपजसर शिकार हेबे एवं मनरे हतोत्साह भाव प्रकाश पाइबो। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय अपेक्षा व्यय अधिक हेबो एवं कर्म रे विफलता और बाधा विघ्न लागी रहिबो। ए समय परे श्रीचंद्र और मंगलवार एवं बृहस्पति नक्षत्र भोग हेउथिबारु स्थिति रे परिवर्तन आसीबो एवं वाणिज्य और कर्म रे आशाजनक सफलता मिलिबो। जो मानकर पुष्य और अश्लेषा कर्कट से माने उपकृत हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग धला, शुभ संख्या 5। आज आपण भगवान शिव को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा सिंह राशि विषय रे। सिंह राशि आज एकादश चंद्र अपराह्न 1:37 पर्यंत रहुथिबारु से समय पर्यंत वाणिज्य व्यवसाय रे मध्यम आय एवं कर्म रे सफलता मिलिबो। एहा परे द्वादश चंद्र जोगु अଯଥା खर्च बोध खर्च वृद्धि पाइबो एवं वाणिज्य व्यवसाय रे मांदावस्था लागी रहिबो। कर्म रे विफलता और कर्म प्रति आलस्यता भाव प्रकाश पाइबो। जो मानकर मघा सिंह से माने सतर्क हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग लाल, शुभ संख्या 6। आज आपण प्रभु श्री जगन्नाथ को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा कन्या राशि विषय रे। कन्या राशि आज अपराह्न 1:37 पर्यंत घात चंद्र जोगु से समय पर्यंत कर्म रे बहुविध समस्या और बाधा विघ्न देखा देबो। वाणिज्य व्यवसाय रे क्षति एवं समस्त कर्म रे विघ्न देखा देबो। एहा परे एकादश चंद्र जोगु स्थिति रे आकस्मिक परिवर्तन आसीबो एवं समस्त क्षेत्र रे परिवर्तन आसीबो। समस्त सुविधा सुजोग हाथ पाहांतारे उपलब्ध हेबो एवं वाणिज्य व्यवसाय और कर्म रे असंभव सफलता मिलिबो। जो मानकर हस्ता कन्या से माने उपकृत हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग चॉकलेट, शुभ संख्या 12। आज आपण भगवान विष्णु को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो।
ତାପରେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ଆଜି ନବମ ଓ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶମୀ ତିଥି ଯୋଗୁଁ ଭାଗ୍ୟରେ, କର୍ମରେ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କୌଣସି ସଭା କିମ୍ବା ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାତି ତୁଳା ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସିଲଭର, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆଜି ଆପଣ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 1:37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମତାନ୍ତର, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ବାଧାବିଘ୍ନ ଲାଗି ରହିବ। ଏହାପରେ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ଯୋଗୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନୁରାଧା ବିଛା ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 11। ଆଜି ଆପଣ ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଆଜି ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଅପରାହ୍ନ 1:37 ପରେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଓ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ବିଘ୍ନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୂଳା ଧନୁ ସେମାନେ ସତର୍କ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ଆଜି ଘାତବାର ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ଭୂମି ଓ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ କର୍ମସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ମକର ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆଜି ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ରୋଗ, ଋଣ ଓ ଶତ୍ରୁରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତଭିଷା କୁମ୍ଭ ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 11। ଆଜି ଆପଣ ମା ଭୈରବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଶେଷରେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 1:37 ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି, ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ୍ୟ, ଯାନବାହନରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ, କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ବାଧାବିଘ୍ନ ଲାଗି ରହିବ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ 5ଟି କର୍ମରେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳତା, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା, ପିତାମାତାଙ୍କ କୃପା, କର୍ମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ମୀନ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ଆଜି ଆପଣ ମା ତାରାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ।